नमस्कार सांगमाने जदि ए भिडियोटी को आपण 2026 पूर्व देखुंत भावी नियंतु यह आपण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भिडियो। आज मु तुमको किछि महत्वपूर्ण कथा शुणा जाऊँगी। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। अनेक लोक मते कहती भाई मु अनेक कष्ट करुछि, अनेक परिश्रम करुछि, किंतु मो हाथ किछि लागुनी। आग को बढ़िबार अनेक चेष्टा कले भी मु सेई गोटे जगार अटकी जाइछि। मते लागुछि मु जेमिति जीवन रे सबुठु पछरे पड़ी जाइछि। जदि तुमको भी ठीक एमिति किछि लागुछि तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आपण निजे ही तार उत्तर पाई जिवे। आज मु जो कथा आपण को आगरे रखिया को जाउछि सेथिरे आपणकर सबु समस्यार समाधान हो। आज आम आलोचना करिबा 7टी प्रश्न जहा आपण को सफलता दिग को आगे नेब। प्रथम प्रश्नटी है मोर सफलतार परिभाषा कौन। शुणन्तु, आमर जीवन अन्य मानकु देखि देखि गला। छोट बेलू आज जाए आमे अन्य को ही देखि थाउ। तांकर गाड़ी अच्छी, तांकर घोड़ा अच्छी, तांकर घर अच्छी, से माने बाहर को जाउचंती किंतु आमे जाई पारुनु। मो पाखरे एटा नहीं, सेटा नहीं, से आग को बढ़ी गला किंतु मु पछरे पड़ी गली। किंतु एठी प्रश्न होची तम जीवनर सफलतार अर्थ कौन। शांति ना निज पिलांको भल शिक्षा, बापा माँ को सुविधा, सुस्थ शरीर, व्यवसाय ना स्वाधीनता, कौन दरकार आपण को। प्रथमे तुमे निजे स्थिर कर व्हाट इज योर मीनिंग ऑफ सक्सेस। निजर सफलता पाए निजे ही योजना कर। सबुबले अन्यर सफलता को नकल करिया परिवर्ते निजर सफलता को निजे योजना करिबा उचित। जीवनर सबुठारु बड़ भूल है अन्यर जीवन को मापी निज जीवन को परिचालित करिबा, अर्थात अन्य को देखी निजको परिवर्तन करिबा। द्वितीय प्रश्नटी है मु कहा पाई सफलता चाहूँगी। निजे निजको पचारंतु आपण को सफलता दरकार किंतु कहा पाई। निज पाई ना निज परिवार पाई ना आउ कहा पाई। तुमे जदि अन्य को देखेबा पाई सफलता चाहूँच तेबे दिने ना दिने सफल हेले मध्य तुम हृदय खाली हो रही। जदि तुमको सफलता दरकार अन्य मानक पाई नुहे, निज पाई सफल हुओ। निज पाई, निजर स्वप्न पाई, निजर मनर शांति पाई काम कर। मने रख, यदि तमे सफलता अन्य मानक पाई हेउछ तेबे तम मनर शांति केबे रहिबो नाही। तमे सफल हेले मध्य ताहा व्यर्थ हो जिवो। तृतीय प्रश्नटी है तमे सफलता चाहूँच किंतु सफलता पाई तुमे कौन सैक्रिफाई करिवो। विश्व रे कौन ही सफल मनीष नहांती जे सुविधारे थाई सफल होइचंती। विश्वर प्रत्येक सफलता भितर अछि त्याग। जदि तुमे सफलता चाहूँच तेबे वर्तमान निजे निजको पचार तुमे कौन सैक्रिफाई करि परिवो। तुमे कौन निद्रा को त्याग करि परिवो ना मोबाइल सहित जो व्यर्थ समय काटुच ताकू त्याग करि परिवो। बिना कारण रे अन्य मानक सहित करुथबा चाट को त्याग करि परिवो। भय को त्याग करि परिवो। लज्जा को त्याग करि परिवो ना कारण न थाए स्क्रोलिंग करिबा बंद करि परिवो। मने रख, तुमे जदि बदलिया को चाहूँच किछि ना किछि छाड़िबा को पड़िबो। चतुर्थ प्रश्नटी है कौन से अभ्यास तुमको पछकू टाणुछि कि। मने रखंतु, सफलता को अटकाउथबा शत्रु केबे बाहरे न थाए, से थाए आम भितरे। आम शत्रु आम भितरे आलस्य रूपरे थाए, भय रूपरे थाए, द्विधा रूपरे थाए, कंसिस्टेंसीर अभाव रूपरे थाए, अधिक कंपैरिजन रे थाए। लोके कौन कहिबे बा कौन भाबिबे, ए सबु हेउची सफलतार किलर। तमे आज निजको पचारिबा आवश्यक, मो भितरे कौन एमिति अभ्यास अछि जहा मते भितरु भितरु नष्ट करुची।
ଯଦି ତମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲ ତେବେ ଆଜିଠୁ ହିଁ ତୁମର ଜୀବନ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ତୁମର ସଙ୍ଗତ ଠିକ୍ ଅଛି କି? ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ତୁମର ଜୀବନ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ନିରାଶ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରୁହ ତେବେ ନିରାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନଦର୍ଶୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରୁହ ତେବେ ତୁମ ମନ ଆପେ ଆପେ ବିଗ୍ ଥିଙ୍କିଂ କରିବାକୁ ଶିଖିଯିବ। ସଫଳତା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ କମ୍ପାନିଅନ୍ ଦରକାର। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବା ଦରକାର କି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ 1% ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି କି? ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୁଏ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ତା ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଜୀବନ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବଦଳି ନଥାଏ। ବଦଳିଥାଏ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରି। ଯେମିତିକି ପ୍ରତିଦିନ 2 ପେଜ୍ ପଢ଼, ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସ୍କିଲ୍ ଶିଖ, ଦିନକୁ 20 ମିନିଟ୍ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ତମର ଜୀବନକୁ ସଫଳତାରେ ଭରିଦେବ। ଯଦି ତମେ ପ୍ରତିଦିନ 1% ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କର ତେବେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମଣିଷ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତମର ସକ୍ସେସ୍ ଇଜ୍ କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି ନଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି। ସଫଳତାର ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମୋର 2026 ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲାନ୍ ବିନା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଥକି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ଲାନିଂ ହିଁ ସଫଳତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଯଦି ତମର ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ, ସଫଳତା ଏତେ ସହଜରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମନେ ମନେ କୁହନ୍ତି, ମୋର କିଛି ବଦଳିଲାନି। ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କର। 2026ରେ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, କାହିଁକି ଚାହୁଁଛ, କେତେ ଦିନରେ ଚାହୁଁଛ, କିପରି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ, କ'ଣ କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବ, ଆଉ କେଉଁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଲେଖିବା ହିଁ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରୁଛ କି? ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ହେଲାନି, ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲିନି, ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେ, ମୁଁ ପଛରେ ରହିଗଲି। କେତେଥର ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥାଟି ହେଲା, ତୁମେ ପଛରେ ପଡ଼ିନ। ତୁମର ସମୟ ଆସିନି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ମନେ ରଖ, ସଫଳତା ଯେତେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ସହିତ ରହେ ଆଉ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ବି ହୋଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ତୁମେ ଅପରାଜିତ, ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତୁମେ ଅପୂର୍ବ। ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ସେୟାର କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।